अस्सलाम वालेकुम, मैं आरज़ू मलिक व्हाट्सएप माँ के प्लेटफॉर्म से एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन और मैं सब पेरेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। आजकल जो मैं अपनी सोसाइटी में देखती हूँ कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की एजुकेशन को लेकर और वो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स हम वालिदैन हैं और हमें कंसर्न होना चाहिए अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में, लेकिन जो एतराज़ मुझे है वो ये है कि जो बच्चे हैं उनको बहुत ही छोटी उम्र से उन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता है। मैं इसके खिलाफ हूँ और खिलाफ इसलिए हूँ कि रिसर्च ये कहती है कि जो ज़िंदगी के पहले 5 साल होते हैं बच्चे के, उसमें बच्चे जितना ज़्यादा खेल कूद में टाइम गुजारते हैं, जितना ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता है अपने डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट्स में, जितना ज़्यादा वो अपना जो ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो करते हैं, उनकी उस वक्त क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही होती है। मैंने कुछ सेशंस बच्चों की डेवलपमेंट पे भी किए हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो जो उनकी जो डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उनमें उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी सबसे ज़्यादा उनकी जो स्पीच वगैरह है या उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो हो रही है, तो हम उसको एनहांस करने के लिए डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम बच्चे के हाथ में पेंसिल पकड़ा दें। इट ब्रेक्स माई हार्ट जब मैं देखती हूँ कि 2 साल के बच्चे जो हैं उनको लिखना सिखाया जा रहा होता है, 3 साल के बच्चे पे जोर दिया जा रहा होता है कि वो लिखें और चीज़ों को याद करें। तो याद करने की हद तक तो ठीक है, क्योंकि वो जो पोम्स वगैरह होती हैं उनको जो राइम्स होती हैं बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो लिखवाने का काम है मैं आपको बताऊं कि 7 साल की उम्र तक बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही होती हैं। और अगर हम उनके छोटे छोटे हाथों के एक्सरेज भी देखें तो हमें वहाँ से भी पता चलता है कि अभी उनकी जो हड्डियां हैं जो हमारी फिंगर्स की होती हैं, हाथों की होती हैं, वो भी अभी बढ़ रही होती हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो बढ़ रही हैं इसलिए उनमें वो जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो हो रही होती है। बिल्कुल ये बात सच है कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी लिखना सीख जाते हैं, यानी कि उनमें वो जो स्किल्स हैं वो जल्दी डेवलप हो जाती हैं, जिनमें बहुत सा काम जीन्स का भी है कि जेनेटिकली भी वो प्री डिस्पोज्ड होते हैं कि वो ये काम करने में उनको कामयाबी हासिल हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी में 7 इयर्स तक ये स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज मत करें लिखने के लिए। हाँ, आप अगर उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो लिखना सीखे, तो बजाय इसके उनको पेंसिल से अल्फ़ाबेट्स नंबर्स लिखवाने के आप उनसे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जो हाथों की एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे वो बच्चे उनकी जो ये एबिलिटीज़ हैं फाइन मोटर स्किल्स की वो इम्प्रूव हो सके, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो सके, ताकि वो लिखना सीख सकें। और अच्छी, जिस तरह से बहुत से पेरेंट्स को ये भी कंसर्न होते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और पेरेंट्स इस बात पर तवज्जो नहीं देते हैं कि हैंड राइटिंग अगर इम्प्रूव नहीं हो रही तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। और सबसे पहली बात जो मैं अपने पेरेंट्स को कहती हूँ जब भी वो ये बात डिस्कस करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि लुक एट योर ओन हैंड राइटिंग, क्योंकि बच्चे की जो हैंड राइटिंग है वो पेरेंट्स की तरफ से आई होती है, एंड जीन्स प्ले अ ह्यूज रोल।
تو اگر ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے اس عمر میں تو پھر آف کورس ان کے بچے کی بھی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو اس چیز پر آپ کو بہت زیادہ غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے. اب جہاں پر میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ ارلی ایئرز میں اسپیشلی فرسٹ 5 ایئرز میں بچے کو پریشرائز مت کریں پڑھائی کو لے کر، ہینڈ رائٹنگ کو لے کر. دوسری طرف یہ وہ وقت ہے جب بچے میں ہم انڈیپینڈنس کو ہم بڑھا سکتے ہیں کہ وہ کتنا، اور انڈیپینڈنس بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایج اپروپریٹ ہو. مطلب 5 ایئرس کی ایج میں یا 4 ایئرس کی ایج میں ہم اس چیز کو انڈیپینڈنس نہیں کہہ سکتے کہ بچہ گھر سے باہر جا کر کسی دکان پہ کوئی شاپنگ کر رہا ہے، جبکہ میں نے بہت سے بچوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے پاکستانی کلچر میں، جو کہ کافی خطرناک بھی ہے. لیکن وہ بچے اس قابل ہیں، مطلب دے ہیو دوز ایبلٹیز کہ وہ جاتے ہیں محلے کی دکانوں میں اور وہ چیزیں خرید بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کی سیفٹی کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی خطرناک کام ہے. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے، جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنس مینس کہ وہ انڈیپینڈنٹلی بچہ واش روم استعمال کر سکے، منہ ہاتھ دھو سکے، ٹوتھ برش کر سکے، اپنے بال بنا سکے، کپڑے چینج کر سکے. یہ ایج اپروپریٹ انڈیپینڈنس والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد ہم ہیپینس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. بچہ جتنا زیادہ اس کی ارلی ایج میں وہ خوش رہے گا، وہ سیٹسفائیڈ رہے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا جو فیوچر ہے اس میں اس کی جو فنکشننگ ہے وہ بہتر ہوگی، اکیڈیمکلی بھی بہتر چیزیں ہو جائیں گی. اور ہیپینس کا مطلب ہے، مطلب ہیپینس کہاں سے آتی ہے؟ یہ آپ کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا سیفٹی کی، اس سے آتی ہے کہ جب ہم سیف فیل کرتے ہیں، جب بچے سیف فیل کرتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز میں، تو اس سے پھر ایک جو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ایک سیف انوائرمنٹ میں ہیں اور ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایون اپنے پیرنٹس سے نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے کلچر میں مار پیٹ بھی گھروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر تھپڑ لگانا تو بہت ہی کامن پریکٹس ہے. تو یہ دس از ناٹ اے سیف زون فار چلڈرن. جب تک ہم اپنی اس طرح کی جو عادتیں ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، اپنے بچے کو ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دیں گے، تب تک بچے کی جو ہیپینس ہے ہم اس کو انشور نہیں کر سکتے. اور اگر بچہ خوش نہیں ہوگا تو پھر اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بچے پھر جس طرح ہم اکثر پیرنٹس بھی اس چیز کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ ضدی بہت زیادہ ہے، ہماری بات نہیں مانتا ہے، تو وہ جو چیز ہے، وہ جو ضد ہے اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اصل میں ہمارے اپنے یعنی ایڈلٹس کے اپنے ان بیہیویئر سے آتی ہیں جو انکنسسٹنٹ ہوتا ہے. مطلب ہمارے بیہیویئر انکنسسٹنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، بچے کے ساتھ انجوائے کریں، اور بچے نے ذرا سی غلطی کی اور ہم نے اس کو تھپڑ لگا دی ہے، اور اس سے ہی اگلے لمحے شاید 5 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد بچے نے پھر کوئی ایسا کام کیا ہے جو ان اپروپریٹ ہے اور ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے، یعنی ہم نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. تو ہمارے جو انکنسسٹنٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں اپنے بچوں کے کو لے کر، اس سے بچے کے ذہن میں بہت زیادہ اس کے دماغ میں بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ مطلب ایک میں نے کام کیا اور مدر نے مجھے تھپڑ لگایا یا مجھے ڈانٹا، اور وہی کام جب میں نے دوسری دفعہ کیا 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، تو میری مدر نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. تو جو بھی آپ انٹروینشنز چوز کرتے ہیں، آف کورس سیف قسم کی انٹروینشنز یعنی کہ بغیر مار کے، تو ان کو پھر کنسسٹنٹ رکھا کریں. اگر آپ نے ڈانٹنا ہے، اگر آپ نے اس چیز سے منع کرنا ہے تو پھر وہ ہر دفعہ ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا کریں گے کہ ایک دفعہ میں آپ منع کر رہے ہیں، اگلی دفعہ میں منع نہیں کر رہے ہیں، تو آپ رانگ میسیجز دے رہے ہیں بچے کو، اور بچے میں کنفیوژن جو ہے وہ اس کے بیہیویئر میں پیدا ہو جائے گی.
उसके बाद जब हैप्पीनेस की बात होगी, फिर रेजिलियंस, यानी कि बच्चा अगर कोई भी चीज अचीव नहीं कर पा रहा, कोई माइलस्टोन हो गया किसी भी उसकी जो डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं उनमें, किसी भी चीज में, स्पीच में अगर वो उसकी स्पीच डिले है और आप उस पे काम कर रहे हैं, या कोई भी फिजिकल डेवलपमेंट में अगर कोई ऐसे कोई चैलेंज आ जाता है, तो उसमें भी बच्चे को इनकरेज करना ताकि वो रेजिलिएंट हो, उसकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना, उसको हर वक्त इनकरेज करना, अनकंडीशनल सपोर्ट देना, ये चीजें अर्ली इयर्स में बहुत जरूरी हैं और हमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर्ड टू एकेडमिक्स, क्योंकि एकेडमिक्स तो अल्टीमेटली होने ही होने हैं 5 इयर्स की एज के बाद। रिसर्च ये कहती है कि जो आइडियल एज है ग्रेड 1 के लिए वो 7 इयर्स है, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, और वहाँ पे प्ले ग्रुप्स और किंडरगार्टन, प्री किंडरगार्टन टाइप बहुत सी चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है उनसे। मुझे तब मसला होता है जब उसमें बच्चों को किताबें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लिखवाना शुरू कर देते हैं, वहां पर फिर मेरा जो है वो इख्तलाफ शुरू हो जाता है। अगर आप प्ले ग्रुप आपके स्कूल में है या आपने अपने बच्चे को वहां पर दाखिल करवाया हुआ है, नो इश्यूज, क्योंकि आपका बच्चा सोशल स्किल्स सीखेगा, उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, उसमें जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ वो उसकी बेहतर होगी, ही विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, डिफरेंट पीपल। प्रॉब्लम ये है कि वहां पर उसको पढ़ाई से ज्यादा दूसरी स्किल्स को डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है। और जब 5 साल की उम्र तक बच्चे में एज अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तो बच्चे और ज्यादा थ्राइव करते हैं। जब वो ग्रेड 1 स्टार्ट करते हैं, उस वक्त उनके ब्रेन्स भी काफी हद तक डेवलप हो चुके होते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी काफी हद तक डेवलप हो चुकी होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स बहुत हद तक डेवलप हो सकती हैं, तो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं।